Parameter Riang, Sekan di Burma, Basran di 24, dari Okma Riang. Amitabh di Burma, Govind di Burma. Gari yang tay laiso chini bisi katarno senglam somna ni bagai jotono khaka ham ya pharoi je banner oro theba jaka je gate nam jaka mono nosto khairika oro banner mongkha chini bisi katar tikra sa bosomni live bumani bisi katarno senglam somna bagai naithoto khlaina ni bagai Ramchandra Ghat Tring Celebration Committee takla ya piri krak romkha এবং চিনি ফাতারনি যতনি চিনি হাস্তেনি যতনি রিসাব করংনো কারিব ফাতার হাস্তেনি রিসাব নাই করংনো বসং তুমনান বাগৈ কিন্তু নাইথত মো সানি সাতনি সিগাং মনে থেবা জাকা মিয়া হর অমনো আয়ঙ্গ দুইদিকিনো মনে চিরি রিজাখা অমো সিমিয়া ও তা কাইসা সাবজুনাল অফিস গানানি আবনো বো চির জাখা ক অমতি খাই কিছু বড় সামন সিতারা তাঙ্গাইরো অমতি নাইথত ও চিনি লাইভ মনে না সিগমাইরো বড় অমতিনো Nasigi mayong mani bagai omono ciri kanan sengka kalayo ahai pano seng polis no janokka SDPO no janokka ebong seng tini chini trop theke chini convener saheb bo tini abone FR bo khalainai hengka kai seng nayo Tring bisi kotal pasang ka khalaina nungton ebong omod je theba jaka o national highway bo je theba jaka mo chini hastene lukono karibo fatar hastene bo o lamati sal burum no गोबां मा सतो बरक लाइसो बरबो नुगै थांगो जे तिफ्रा हास्तेबो काइसा लाइ बुमा अमने तै त्रिं पालाय जागै तंगो अम जों हास्तेन कारि फातार हास्तेबो आवाइ तंमानि जराबो अमदि खाइमानो जों ब्लाइकन सेले म राजनैतिक गत जंगै मा ना जातिगत जंगै मा तामनि वानसो अम राजनैतिक गत बाबेया अ त्रिं फेस्टिभल न तै गोबां मा केबें मा आसाइमानो गोबां मा आसाइरिनो नाय तंगो एका बरक न मनो खलाइकानानि जों खाखलायो एबं चिनि रामचंद्र गारनि किसु बर इतिमयदेनो वानसुका ओ सामुं साब खलाइमान एबं साब खलाइरि तनि अमो चिना रामचंद्र गारनि लुकर इतिमयदेनो साइमाका अबनेनो ताबुक जों मिडियानि बुसकांति जों साना नायो अमदि सामुंनो जों जतो लुकनो छिकलेंदि जों जतोनो सेलंनो नांगो कारण त्रिं अमो राजनीति दल कबल जाग्या राजनीति बे त्रिजंनाया मंका चिनि दफानि तिफ्रा हास्तेनि लाइबुमानि नसे जों मोथांगै नारंना बागै अत्रिं फेस्टिवल न जों खलाइ दं सर अमाय सामुंखायनो रंदर सय जंगै द नाहार मांखा अमो सामुंखायनि साबो खलाइ दंखा जों काइसा आइडिया मांखा तबे जों बन राजनीतिक बाबे जेहेतु चिन म राजनीतिक संगठन बे जों खलाइ जागिया बा उनको खाइ जागिया म सामाजिक बाबे चिनी दफानि लुकुरं न मनि सटिक जवाब पिनाय हिनि जों खाखलाइ सर तिरिं रगो तातिर रंनो गया आसु बस तिरिं कलाइ दंमनि ताकलाइ तम बागै नंग जगा माने आदिकि चिरजांगा नांगा बो बाहायगा वानसो अमनो तांगै चिरजाखा साइमिया अमति कतर तिप्रासा बसंनि अमति कतर मा एक लाइबुमानि जे पान्दा अमनो केबो नाइमाया बिका आबुनि बागैना आं सानन नायो जे अमति सामुं जारा खाइ तंना आं बरनो सानन नायो अमनो नरम मोथागदि म चाया म चिनि लाइबुमानि जों लाइबुमानि मोथांनानि बागैसे चिनि इतिहास न नारंगानि बागैसे जों अमति पान्दा खाइ दंगो तिप्रासा बसंनि कालचार न मोथां नारंगा बागैसे जों मति प्रचार खाइ सर बाहाय जदि सि बरनो ताबो सिनिवै मान खांके बाहाय वानसो मोननो हानाय ताबो बो वाचन जों आबनो साका पुलिस न जों साका एफआईआर बो खाइजंनाय एका पुलिस न राइजर जे नांमोन यापिरि रं अमन जों